9 मई का वाक़या अगर हुआ है, अगर वो कोई जेन्युइन वाक़या है, तो उसके ज़िम्मेदार नवाज शरीफ, उसकी बेटी राना सनाउल्लाह और उस वक़्त की निगरान गवर्नमेंट है। इन सब को अरेस्ट करके इनसे तफ्तीश की जाए कि ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ क्यों, वहाँ पे क्राउड पहुँचा क्यों। कमिश्नर जो है रावलपिंडी, उसके बयान के बाद वो जो भगौड़ा बाहर से आया था यहाँ वज़ीर आज़म बनने के लिए, उसको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। दूसरों को ये कहते फिरते हैं मर जाए, डूब के मर जाए, खुद मर जाएं ये लोग। आपके दामाद अतीक रियाज की भी ज़मानत हो गई है, क्या समझते हैं कि कोई आप रिलीफ मिलना शुरू हो गया? इसको कैसे रिलीफ कहेंगे? एक बेगुनाह शख्स जो है बेचारा किसी महज़ब माशरे में होता और एक प्रोफेसर होता, उसको 7 महीने आप बेगुनाह शख्स को जेल में रख के अगर उसकी ज़मानत देते हैं तो ये रिलीफ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं मुनीर बाजवा, मेरे साथ मौजूद है सनम जावेद के वालिद जावेद इकबाल खान साहब। जावेद साहब, आपके दामाद अतीक रियाज की भी ज़मानत हो गई है, क्या समझते हैं कि कोई आप रिलीफ मिलना शुरू हो गया? यार इसको कैसे रिलीफ कहेंगे? एक बेगुनाह शख्स जो है बेचारा किसी महज़ब माशरे में होता और एक प्रोफेसर होता, उसको 7 महीने आप बेगुनाह शख्स को जेल में रख के अगर उसकी ज़मानत देते हैं तो ये रिलीफ नहीं है। मगर मैं फिर भी अदलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 7 महीने बाद ही सही, देर आमद दुरुस्त आमद, उसकी ज़मानत तो ले ली। अदालत में हमने देखा कि पुलिस वालों ने, प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये कहा गया कि शनाख्त परेड में कुछ गवाह कह रहे हैं शनाख्त करने वाले, और जो गवाह हैं, जो प्रोसिक्यूशन के गवाह हैं, उनका बयान कुछ और है, उसमें तजाद पाया गया। क्या बात ये है कि ये सारे के सारे जो पर्चे हैं, ये जिस जमात पे डाले गए हैं वही गैर कानूनी है। उस वक्त ये अगर 9 मई का वाक़या अगर हुआ है, अगर वो कोई जेन्युइन वाक़या है, तो उसके ज़िम्मेदार नवाज शरीफ, उसकी बेटी राना सनाउल्लाह और उस वक़्त की निगरान गवर्नमेंट है। इन सब को अरेस्ट करके इनसे तफ्तीश की जाए कि ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ क्यों, वहाँ पे क्राउड पहुँचा क्यों। इन्होंने एक प्लान करके एक वाक़या जनरेट किया और पीटीआई के वो मासूम लोग जो बेचारे अपने लीडर की वजह से जज्बाती हुए थे, वो इनके ट्रैप में आ गए। ये एक ट्रैप था जिसका वो फ़ायदा 8 मई को लेना चाहते थे, 8 फरवरी को लेना चाहते, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने ये बता दिया कि वो किसी जाली फ्लैग ऑपरेशन में नहीं के दबाव में नहीं आए। उन्होंने इनके ख़िलाफ़ वोट डाल के इनको उसका जवाब दे दिया है कि ये एक जाली वाक़या है और इसके ज़िम्मेदार नून लीग वाले हैं जिन्होंने इस वाक़ये से फ़ायदा उठाया इलेक्शन कैंपेन के दौरान। उनको वो जो बड़ा मुंह टेढ़ा कर करके मरियम जो अपने आप को वज़ीर आला बनने का ख्वाब देख रही है ना, वो मुंह टेढ़ा कर करके 9 मई वाले, जो 9 मई वाले तुम हो, मैं ये कह रहा हूँ तुम हो, तुम्हारा बाप है राना सनाउल्लाह है, जो करना है कर लेगी। नहीं, जो अगर उन्होंने करवाया होता तो फिर तो वो आज वज़ीर आला बनने की नहीं नहीं, वो पाकिस्तान के अवाम ने इसीलिए तो जूते लगाए हैं अपने वोट के ज़रिए उनको, कि उन्होंने उनकी इस बात को नहीं माना कि पीटीआई ने 9 मई का वाक़या करवाया। वो मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये कहा ना कि पाकिस्तान के अवाम ने 8 फरवरी को वोट दे के इनका 9 मई वाला जो इन्होंने ड्रामा बनाया था उसका जनाजा निकाल दिया है। कमिश्नर जो है रावलपिंडी, उसके बयान के बाद वो जो भगौड़ा बाहर से आया था यहाँ वज़ीर आज़म बनने के लिए, उसको तो शर्म से डूब मरना चाहिए। दूसरों को ये कहते फिरते हैं मर जाए, डूब के मर जाए, खुद मर जाएं ये लोग। अच्छा, सनम जावेद क्या इरादा रखती हैं, क्योंकि इस बार तो वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगी? जब ये ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, कुछ लोगों ने सीटें छोड़नी हैं, तो क्या वहाँ पे ये उम्मीदवार बनने का? नहीं, मुझे इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सनम जावेद 14/12/2023 के बाद पीटीआई की अब बाकायदा मेंबर है। वो अब फैसला करेगी कि बाहर आके उसने सियासत करनी है, पीटीआई के प्लेटफॉर्म को कंटिन्यू रखना है, ज्वाइन करना है, इलेक्शन करना है। उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ उसकी जो कानूनी इमदाद है वो करूँगा। वो मेरी बेटी है और मेरा दामाद, जिसको प्रोफेसर अतीक रियाज को इन्होंने 7 माह से बेगुनाह सिर्फ इस जुर्म में जेल में रखा हुआ था कि वो उसकी सनम जावेद से शादी क्यों हुई। ये सनम जावेद को ब्लैकमेल करना चाहती हैं। ये इसी तरह आसिफ अली जरदारी को भी 11 साल जेल में रख के यही भगौड़ा उसकी ज़ुबान कटवा के उससे भी यही मुतालबा करता रहा था कि बेनज़ीर को तलाक दे दो। ये सारे बेगैरत इस तरह की हरकतें करने में मास्टर हैं। आज सुनने में आ रहा है कि नून लीग और
پیپلز پارٹی مل کے حکومت بنانے جا رہے ہیں. بالکل تو نہیں بنانی چاہیے. آپ کے لیڈر جو بالکل ہیں نہیں. وہ آئیں گے جب حکومت میں, تو کیا آپ اپنی بیٹی کے لیے ان سے کوئی ریکویسٹ کریں گے؟ بالکل نہیں کروں گا میں اپنی بیٹی کے لیے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے ریکویسٹ. میرا چیئرمین تو بار بار یہ بلاول بھٹو تو بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ مل کے گورنمنٹ نہیں بنانا چاہتا, لیکن اس کی بھی بیچارے کی مجبوری ہے کہ اگر وہ بھی اس کے ساتھ مل کے گورنمنٹ نہیں بناتا ہے تو جو الیکشن ہوئے ہیں وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے اور ملک میں اور زیادہ انتشار پھیلے گا. انہوں نے تو بار بار چانس لیا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بات کرے, لیکن اگر پی ٹی آئی والے پولیٹیکل معاملات کو جذباتی طور پہ دیکھ رہے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کی گئی آفر کو ایکسیپٹ کرتے اور ان کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بناتے. چاروں صوبوں میں گورنمنٹ بنتی, پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی انتہائی مضبوط گورنمنٹ بنتی اور لوگوں کے مسائل حل ہوتے اور ملک سے یہ جو پولیٹیکل انتشار ہے یہ ختم ہوتا اور نون لیگ اپنی موت مر جاتی. ضیاء الحق کا پیدا کیا ہوا گند صاف کرنے کا آخری موقع تھا, لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی والے بہتر سمجھتے ہیں انہوں نے کیوں یہ جذباتی فیصلہ کیا کہ وہ اگر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جا سکتے ہیں بات چیت کے لیے تو بلاول بھٹو کے پاس کیوں نہیں جانا چاہیے تھا انہیں. اچھا, آخری سوال ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ ابھی بنی نہیں ہے, نامزد ہوئی ہیں اور ان کو پروٹوکول ملنے کی خبریں آ رہی ہیں. دوسرا, صنم جاوید کے حوالے سے کوئی آپ کو آفر ہوئی کہ ان کی رہائی ہو جاتی ہے, یہ کر لیا جاتا ہے؟ آفر کا کیا مطلب, ہم نے ہمیشہ اپنی عدلیہ پہ ٹرسٹ کیا, ہم نے کسی سے بات ہی نہیں کی. آفر اگر ایکسیپٹ کرنا ہوتا تو 9 ماہ یا 10ویں مہینہ ہو گیا اس کو جیل میں, وہ جیل میں کیوں ہوتی. ہم کسی قسم کی کوئی آفر ایکسیپٹ نہیں کریں گے, آخری وقت تک جو بھی ہو سکے گا قانون کے دائرے میں رہ کے کریں گے. اور جہاں تک مریم کو پروٹوکول آپ کہہ رہے ہو وزیر اعلیٰ کا ملنے کا جو ہے, وہ پروٹوکول اس کو بطور وزیر اعلیٰ نامزد ہونے کی وجہ سے نہیں مل رہا, وہ اس کو سہولت کار اس کو دے رہے ہیں. اور وہ اب بادشاہ سلامت کی بیٹی بن کے آئی تھی, اب جب وہ جائے گی نا پنجاب اسمبلی میں تو اس وقت صنم خصوصی نشست پہ وہاں آئے گی, پھر میں دیکھوں گا وہ کیسے فیس کرتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت کتنی دیر چلے گی؟ میرا نہیں خیال کہ یہ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر گورنمنٹ بناتے ہیں اور جس پارٹی کو اکثریت ملی ہوئی ہے جس کو ریگ کر کے اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس پہ تو نون لیگ کے اپنے لوگ جو ذرا سے بھی سمجھدار ہیں, جن میں عقل نام کی کوئی چیز ہے, جیسے سعد رفیق ہو گیا, وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نون لیگ کو گورنمنٹ نہیں بنانی چاہیے. جس کے پاس اکثریت ہے اس کو گورنمنٹ دیں. عوام کے مینڈیٹ کی توہین کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے, میرے سمیت خواہ وہ پاکستان کے کسی بھی عہدے پہ فائز. تھینک یو سو مچ سر.